historique, il est symbolique aussi parce qu'il a laissé beaucoup de souvenirs. Alors notre ami Youssef, il a pensé faire des activités culturelles, artistiques, des conférences, des débats d'idées, ok, pour introduire la culture, les idées dans les quartiers. Ok. D'autant que les salles sont fermées, alors les quartiers, même si les salles ne sont pas fermées, mais raison de plus. Donc il est important que la culture soit présente là où les citoyens vivent. Voilà. Alors nous devons, je pense, nous devons encourager ce genre d'initiative. Ça doit exister en permanence, pas uniquement ici, partout, dans tous les quartiers. Les quartiers تنجمع الغاشير, donc il est toujours intéressant, utile de faire des activités dans les quartiers. Bien, donc tous mes encouragements à l'initiative, j'espère qu'elle va se poursuivre, okay, et va contaminer d'autres quartiers. Alors pour aujourd'hui, sont entendus bien sûr notre ami Mokran Agoun, vous le connaissez tous, donc la plupart, la grande majorité de l'assistance de notre génération. Pour les jeunes, il est important aussi qu'ils connaissent les militants qui ont fait l'histoire dans un domaine donné. Pour le cas de Mokran, c'est dans le domaine de Thamazigh, la démocratie. Plus que cela, dans la culture, précisément dans le théâtre. À 17 ans, il était lycéen en 81, donc il s'était engagé dans la ferveur de la jeunesse pour la reconnaissance. C'était le langage de l'époque, de Thamazigh. Donc il était interdit de parler Thamazigh à la télévision et ailleurs, sauf dans les foyers, donc dans les établissements scolaires également, etc. Donc il y avait une omerta sur Thamazigh, la langue amazigh partout. 80 n'était pas loin, donc voilà, il y a eu des événements de Tizi Ouzou. 81, donc il y a eu une volonté aussi de reposer, comment dire, cette question, revendiquer l'existence du peuple amazigh en tant que tel et faire en sorte que Thamazigh existe dans les institutions. Donc voilà, il y a eu ses camarades, bien sûr. Ils ont organisé la grande manifestation historique du 19 mai 81. Donc voilà, il peut revenir dessus s'il le veut. Alors bien sûr, c'était devenu un jour historique. Il avait ramené beaucoup d'acquis, etc., etc. Il a fait de la prison, donc il a été arrêté parce qu'il était parmi les organisateurs. Donc il a fait une année, exact, une année de prison. Voilà, donc suite à cela, à sa libération, il a continué dans l'activisme politique, mais plus que ça aussi, c'est très important de le savoir, il était artiste, au sens plein du terme, c'était un dramaturge, donc il produisait des pièces de théâtre en kabyle pour comment dire, c'est-à-dire continuer le combat avec cet art-là. Donc il a produit plusieurs pièces de théâtre. Voilà, donc on peut citer le Baba al-Mout, la plus connue, l'enquête, etc., etc. Donc c'est donc c'était du théâtre quasiment professionnel. Voilà. Bien. Donc il mène pendant quand même un certain nombre d'années. Et bon, maintenant il reste une figure de l'histoire. On le sollicite pour présenter une thématique qui est proche de l'actualité aussi, okay, pour ne pas rester dans le passé. La thématique qu'il va vous proposer s'intitule ainsi Thamazigh. Je lui passe la parole, il va vous présenter la thématique et faire la présentation. Ensuite, on va ouvrir le débat. Merci beaucoup, Mokran, et merci à vous, l'assistance des organisateurs, Youssef. J'espère qu'il va continuer donc à nous surprendre par des activités riches et intéressantes. Merci beaucoup. مساء الخير في الاول، مساء الخير في الاول. يعطيك الصحة كدار فو بريزونتير كي قبل راه بديو غنمسلاي
بغيت غاسيني ثاني ميرت يوسف حفير الكازما ديالنا نتولج ديال بلاد عديا ساوش 9 زياديس السنة 20 افريل سعال معنا تمقرانت سعال نقول معنا تاغسفانت كي كادر افيك لا جورني دو 20 افريل ومن بعد إلا تيد الشقاق في تغيميتا كنقيم ديال هسا donc je voudrais dire mes remerciements et les organisateurs de la rencontre mais aussi دينا بلي ودروسا رانا على الشوال الحمو بازين حمو بازين عزيز فلانا نوسا نقيم هذا نسمكتي يفدي خنين زيش هذا نسمكتي تيكلين من 40 سنه من 40 سكواس انا كارد فير وديني اخلاق المرصى nous sommes au port de la rébellion, de la révolte et de la lutte pour l'identité et pour beaucoup d'autres causes. يقردوا سفروا يقوى ستارقي تسفى الجزائر سيدي السوفة قيل محنا نيس قوى سنايا يمصوم بالكسيكم صار دفع الجزائر قيل محنا ينس ما نسغي منا كان ما نسغي منا كان ركز ديال الخالد ديال الواشول السمكتاين تاريخ السن السمكتاين تيكلين نسن وذكر نجرنا بريد اليسر أروين يعطي الدول سي فري كو كل في غير يسمي وكا يسمي المدن مقرن عقول مي تو سكو جو بوري دير اون بور فير سامبل نكي كواراش نين 80 شويه ميليتون دو لا كوز بربر شوي لو بنجامين دي زامبريزوني سير 17 سنه مي دولان الجزائر تقريها الحبس خاطر تكاك المسبانيين من 81 ل 1981 كبكايس ومن بعد السين غير وسع والحبيس غير اخمم والحبيس غير منو والحبيس غير الخدمه فاين يشقال فاين نويغ ديال العالي فاين نويغ يستوكل وفاين نويغ يخدم لافونير سوري جوست دو مي كومباتريوت نقيم داسا باش نسمكتي 20 افريل 1980 دونك في الحقيقة 20 افريل لكن يغيثيد الحال كيو نسكواس يغيثيد الحال كيو لاني يونيفرسيتار 79 80 تري ريش تري بال تري بويسونت اكتيزي وزو رابيدمون بور سيتوي لا شوت لكن وين نسينا لا شوت 20 افريل في السينان سلايث simple. En 1978, c'est l'université qui s'est ouverte. Là, nous avons la Chichine les enseignants aussi qui ont enseigné. Mais tous et toutes, ça a une sensibilité, une fibre sensible à l'identité de Mourfena. Aux équiniques, c'est quoi c'est une Sibéenne, c'est quoi c'est une Manjine. Mais chacun a le droit de facilement الغاشين. ورلينا راه ديما زيان الغاشين سليسر السفرارة مي سيتي ديفيسيل داتر بربر داتر كابيل داتر سكو لوني قلت الجزائر المحل يفالي اتر سكون فو وما المري مرة تقابل كان الصباح إلا قمريني غادي يسكي دي ودي قارن هذا شوك راك تجيني كو تو اي تو تو اي نيمبورتو كوا سوف توا ميم دونك إلا تيدير القديش كسداوي في لونيفرسيتي كسداوي تيزي وزو إلا تيدير القديش يلمند وسمكتين وزار النهار يلمند نتبسلاي في النهار يلمند ناصريف إلا تيدير القديش بوندون توت اون بيريود إي القديش كي تي كولتوراليست قال سو نيتي با اون اكتيفيتي بوليتيك كا دوبوزيسيون ولا خاطر القديش هكا تو سامبل والوقت ني إلا تيد يفوت يوث كتابت المولد معمري كتابة المولد معمري اسميس بويم أونسيان دو سي محمد يسفرا سي محمد يسوف غدا كتاب تاعي يخدم في خير في الناس باش يسوف يزيد دونك إلا طرافايي واحد 10 سنين لكن باش يجمع يسفرا سي محمد المولد معمري الله يرحم ربي pour les sérieux, pour faire un travail pédagogique, un travail culturel sur le livre de Francis Mohamed. Donc, ils étaient édités et mis en vente
à partir de janvier 1980. Et c'était naturel que les étudiants يتزوجوا ولا نخلنا كواش تقشين الجامعه نتزوجوا الا نقدشين يجي فريمون متحمسين الكوميتي يونيفرسيتير سيتي ناتورال كي تعرضوا نتا المولود كنا غادي يخدم اون كونفيرونس في كتاب تونس مي عرضني نتا المولود il était tributaire de l'autorisation من السلطات et particulièrement الافلام ابارتي الافلام المحافظ الافلام تيزوجوا والمحافظ الافلام تيزوجوا ما كاين يسبرنا نزكا ولا سنتيني ايه انا خاطي تو سويت ناس داكور نزار كنت نجاوب ils ont pris du temps pour répondre يحسن ميدك تفهميت طري بيان سي ان مومون نقي ما كنهضر الا قال مي فهم الا قايد سلمة تفهم دا شو تقرا وتجاوبنا راه دايرين داكور بور لا مانيفيستاسيون اي اون ديرنيير مينوت على فاين لا جورني اللي راه خدمنا لا كونفيرونس ديال المولود ننا سند بلي المحافظ الفلان الا با اكسبتي دونك ممنوع في لا كونفيرونس لكم لي زيتيديون تيزيوزو الناس ممنوع نمشي ممنوع تبقى عليك ناس نخدم اي بي ادفين كوبورا et les autorités ils se sont pas arrêtés à interdire formellement la conférence de Mouloud mais خدمنا باراج كمي رابو على رونتين تيزيوزو لانه كنا على مرا باللي مولود معمري يصدق قلب يارق الجزائر دونك غادي يسقل الجزائر تيزيوزو كنا يخدمنا كونفيرونس الناس نادي الخوار من الصباح كان لا بوليس خدمنا سام باراج كمي رابو حبسن دا المولود قيم الصغير من زينا توت لا جورني Donc c'est une façon d'interdire, d'annuler la conférence اللي غادي يخدم ديال المولود في سفرة قديما من سي محمد. Bien entendu, السفرة قديما من سي محمد لي زيكزيستورا اللي مكتوبين ذي العالي غاتنتاهما تزعم دا شو اللي نزيكسن باسكو je vais sauter du coq à l'âne comme on dit ça tenait à cœur إذا المولود كتاب تاع Si Mohamed, parce qu'à travers l'acte du livre en lui-même, c'était le passage de l'oralité à l'écrit, en ce qui concerne la langue berbère. تمسليت ما يعني ثلاث واحد كان وبعد لا تيد الخديش اتسالوا ناس كتبني مامري il a consacré concrètement un travail du passage de la transcription de la باش تعطيك de l'oralité مسلايتي تونطاخ كان عرفت مسلايتي توحتر et puis à travers Isfran Mohamed Ouahan ça reste une actualité de la Kabylie قال وقتني اللي تعيش سي محمد سي un grand poète دام دياز دام قران mais surtout دام دياز qui est resté populaire qui n'a pas eu la folie des grandeurs للبرناوي par exemple bref donc ينظم يحبس المولود معمري كبير رابو يفهم مسلاي كنا ظنين تيزوزو باللي مولود معمري حبس لا كونفيرونس ممنوعات les étudiants ils ne sont pas laissés faire fondre même des manifestations dans la Tunisie. Elles ont été réprimées dans la journée, elles ont été réprimées gentiment entre guillemets mais ça me dit quoi les forces de sécurité رحنا على داخل لا ريزيدونس يونيفرسيتير جست في واش تخشيس كانت كيغص et pour la chance pour le 20 avril dans lui-même on y va دي عالم ذا شوت un militant un camarade un ami un frère رحمه ربي معطوب له الناس يخميو تنتاغوش تسميس يحزن الواد عيسين c'était en quelque sorte un journal pour nous ce qui s'est passé exactement le 20 avril كتبت ذا سفرو يخدم في 9 أغسطس و9 تشبع مليح j'invite tout le monde à écouter par hommage aussi à ce vaillant militant qui était معطوب له الناس donc يحزن الواد عيسين اثن دا شوف 20 avril 1980 le 20 avril 1980 يتسكيك الزوال للبرنتون بربر تفسوث المزيان تفسوث المزيان ديك السنة ثلاث دات لا دات 20 avril كيزيو الزو لا دات 19 ميك في كايس
Et cette date, dans ce printemps-là, en vérité, c'est un printemps, c'est le seul printemps qu'a vécu l'Algérie de façon grandiloquente. Stéri, pour utiliser un monde qbaïliste. Donc, c'était un printemps qui n'a rien à envier au printemps de Prague, non au printemps de Pékin, non au printemps de Paris. C'est un printemps qui a bouleversé les données et qui a imprimé un cours nouveau. Et le Dzaïr, et c'est dans ce livre le Dzaïr. Comme je me dis, il y a eu deux grands moments dans l'histoire de mon pays. Il y a eu un premier moment, pas le premier, un moment, mais كان يمجو هذا السفر لفرنسا. مي تعلمت قراونا السفر لفرنسا. سيت ان مومون النظام الجزائريين منظم وقار القصد مطوط le pôle Nissen battait pour la libération nationale, pour l'indépendance de l'Algérie, pour l'Algérie. ولا شويه نرتبط بالجزائريين يعني كان d'une façon ou d'une autre يدور السوعيور الى كوز دو لانديبوندونس ناسيونال. نكون يونا كني يزمر نكون يونا كني يوفا اكو الغاشين تسكين شوركن خدمن قدسن المن la libération nationale. C'est un grand moment dans l'histoire du Dzaïr. Et pour l'histoire, c'est aussi parti le gros contingent de la guerre de libération nationale. Ça, c'est notre pèlerinage. Et l'autre événement important, c'est le printemps berbère. التصنيف الجزائريين التصنيف القبائل نوتامون يجي يكرر في ثمورة القبائل في الجامعة التناصرية كنا راديين باللي ثمورتنا الجزائرية ثمورتنا ماشي العربية الإسلامية إلا متعنين في الناس وذي حكمن الوقتني إي مازال تعنين دا كارثة يعني في 40 سنة أبري حقيقة نكون نفرات كوي هرانا مي أخصي منا لو فيزافينا مازال عاد ارتفاع. Donc, il y a de 1980 je voudrais corriger un petit fait d'histoire, ce qui est retenu que le printemps berbère, souvent, on a في مزيان ماشي هضرنا في 20 افريل هضرنا على في 19 et pourtant ما ندم السنه اللي دات qui ont structuré le printemps berbère, السنة اللي دات ساعة نتاع حريش ساعة نتاع زلزال مقران قوم زروين ينتموا لتما وما يولد خمغين comparaison brève et rapide entre le 20 avril du 19 mai le 20 avril لم تتنسبانيين كتيزيوزو تمدين تنتيزيوز le 19 mai لم تتنسبانيين ماشي كتمدين تنبقايت كان la vallée la Souma ماكو qui s'est rebellé, qui s'est révolté. Le 20 avril, ça a été une réaction à qui تزوار بنسلاي الغاشي كان تعقدن باش تبكن الغيظ نسن عرف l'interdit qui a frappé Mouloud Maamri la conférence Yens. Le 19 mai, ce n'est pas une réaction, c'est une action. Je faisais partie du comité de lycée en face de moi Cheikh Tatah Tahraz al-Bad de Toula al-Bigr Amris. Donc nous avons travaillé pendant une année à la préparation de ces manifestations. Nous n'avons pas réagi, mais nous avons agi. Je crois que quelque part, il y a aussi un bout de réaction. Maintenant, de la condamnation, donc les manifestations du 20 avril خلفت 24 يحبس 24 détenus البرواكية. Les manifestations de Bgaït خلفت le double اللي حبس. Nous étions 54 détenus الحبس البقايث bien entendu. دوك كنا عايلين بالحبس لا مازال درنا رسام وصلنا الشغل السلام تاع حمايان كشاك الحمومه بازين الحمايه عزيز في مزيغ عزيز في مزيغ لاني دوكا ils sont aux étoiles موسم نسمع في ربي
Al-Moufid, 54 détenus, c'est le double de nos camarades qui se sont fait arrêter كتيزوز. في مسبانيين نتيزوزو إذا كيطفون وكنت أنا الحبس قيم نكرر الشهر كان سرحنا سد أو غارو نفزو غار الصيف 1980 ils ont été libérés et ils se sont réunis en séminaire كاع كورن يقيم د لافريس السيمينار نتاع كورني حباسن ديما ناس نتمازيغ نجمع لك راه دارون إذا شوفن لي ريفونديكاسيون وقتنا كيف كاين كونت وقت سرحنا راه كان بالفرح والسرور تفنا غاس كواس الحبس ونعداك الشرع داك بور لي جو يسمى دا شوف القانون دا شوف الدروا نو كا ils ont été enrôlés سما خمنا غير رول il y a eu des condamnations qui ont été prononcées il y a eu des chefs d'inculpation qui ont été retenus contre nous نسعى الدعوة الشرع l'institution judiciaire نتاع في الجزائر يقيموا على الساق الكوادر قال لك جوديسيير بلي كل المخربين المشوشين nous avons attenté à la sécurité de l'État. Voilà, donc, mais écoute, rapidement, je suis le printemps berbère. C'était un moment de lutte, le printemps berbère. En fait, ثلاثة المحاور ثلاثة les axes de la bagarre المحاور qui était posé أمزوار تمسليثني ici إلا سيت الممنوع أصلا تقص قبايلة في الجزائر سكواس المسبعين لا نغاشي تستحيل الهضرة تمسليث donc le premier axe c'était le problème de la langue qui était posé la langue berbère qui n'était pas une langue reconnue يمارني ما شما كان فيورا تمازيغ ناسيونالي اوفيسيال تمازيغ تكشم كليك وتمازيغ تكشم التلفزيون في لاكارات ما ولاش كويس لا ضعرب ندير من كانوا ممنوع تسلي الدينار المحور السين دير السنة لا كولتورنا دونك on a bouleversé la donne on a remis en cause وذاك يقارن بلي لا كولتورنا نحن ننتمي للحضارة العربية الإسلامية ندرو كل ماشي العرب ما ننتميوش للحضارة العربية الإسلامية ومن بعد قيمتي نسلمت واكيد الامر الا نقالو مثلا ربي الامر كيت بيرسونيل انديفيدوال والامر كي وريت كازارا الحقوق الديانات الناظرين ولا نغاشي دعني نسعى ديانات الناظرين نسعى الحق تسعون ديانات السنة هذا من هذا عرفنا ربي في الحساب ان القناعات ديانات السنة اي l'axe de l'identité. Donc, كثان دا شو تسمى البرنتون بربر دا شو تكوين البرنتون بربر دا شو ديحوش دا شو ديسفهمي الغاشي دا شو الور كواس 80 غير 81 غير سكواسا كي كواسا 40 سكواس اللي قعدتن 41 سكواس اكزاكتومون عندنا الحق عندنا الكود بور موا جون تيري كروند فيرتي قيمة هذاك الحمو بازين سلميكرو هضر ويتبعوا وتموثيو أين إلا مونكور يشبح يسعى المعنى على دينيو نهضر داو سو لا سيرفايونس دي فورس دو سيكوريتي اللي يقيم داك يقيم يساون أين يعدل ما ننظر لي فورس سيكوريتي وتتسكر فلا سي ديفيرون وغالي ميم خلا قرقاز اللي خالتي لا نقول فورس سيكوريتي هاكي qui ne sont pas très loin de خمم في لنا كي نو كانت في كاع تيمونياج في 10 1981 قال الكوميساريا لا بوليس بان لنا لي بوليسيي pour lesquels je voudrais rendre hommage aujourd'hui. Il y a nos policiers الأقصر باش في تسمي كثير كان هكا ونروح نذهب سنين من ذاك النهار الأقصر اسمه العزيز طاري العزيز طاري c'était un emprisonné parmi les 24 البرواكية c'était aussi un emprisonné يذنوا ذاك الحبس البكايس pour 1981 alors ملي رحنا للحبس العزيز c'est une petite anecdote que je raconte وتذكر
La programmation, c'est un truc qui m'est venu en tête, c'est bien de le dire. Mais on a dit Aziz Gilqsar, alors il y a وقال واكيد انت الا نشا في لابريكات اللي روح نحبس العزيز بيان انتوندو en 1981 parmi la police ماشي نفقايت دوك لي بوليسيين وسند البوليسي كيتسير كستيف الاثنين يدير الحكام لا بوليس نفقايت جو با سور سا مي روح نتحبس نقصر الناس مي لقنا نقصر الناس لا بوليس نحبسك ما كاين دقيقه نكسر غا خامر نروح نسرق نعين الخطه وتراسي une stratégie de comment attaquer pour le cueillir يروح يولي الحمالي يثار وخام من بعد فوندرون سيث وخام فاتيك باس كمال كي تي شيف دو ديبارتمون داك سداوي ثنكايات الناس الشيف الناس ما داك كيلا العزيز الناس داكين كيلا الناس ديالو مثلا سدات الحبس الناس اللي فاتك لا ديالو ولا يروح هكا دونك يسرولي تيروح هكذا من بعد يغلط غلقوا مني ناس نروح نعلن الصدمه علن الصدمه وفان ولاش العزيز donc c'était un fonctionnaire de la police qui était au service regardez un peu comme il est يزن كذا على لي بوليسيين في كان يشدوا قوارهم دينا الكوميساريا المصاش في كان يشدوا قوارهم cela dit en passant هذه حرزه ربك والقومه كي سيدي فكر ربي في الحساب كنا ونسن اي وهذا سميتني ça avec beaucoup d'émotion. Alors, le printemps berbère, il a posé le problème de Tamazirs. Le problème de Tamazirs a fait la l'identité, la culture et la langue. Est-ce que on va problématiser est-ce que c'était la première fois que le problème berbère était posé dans l'histoire de Timourtina? ماشي بريده مزوار انيذا لو بروبليم بربر ايتي بوزي تاريخ نتبوث وكذا سقسيه مزوار سي لا بروميير بروبليماتيزاسيون لا بروبليماتيزاسيون دي السناس اسكو لو برينتون بربر يريغلي ديفينيتيفمون المطلب لا ريفونديكاسيون بربر non plus le printemps berbère il n'a pas réglé définitivement le problème berbère et donc je vais essayer de développer cela pour les questions ici d'abord le printemps berbère ماشي دابا اللي مزوار اللي يدو فرار تمسليت في تمازيغ ديك المرثنه تو فرار تمسليت في تمازيغ ديك المرثنه انا خدم شويه لا بيداغوجي هيستوريك واجب هذا نسميتني وكذا يغدي كان افو اذا كنا نحرش كنا نفهم كنا نضرب بزاف لا بوستيريتي امزوار le premier qui a posé le problème de Mazir il dit on الشيخ c'est un enseignant un militant de la cause berbère القديم من السمان ولكن ماشي جلسيه كلا كاع عدان ماشي جلسيه 1900 جلسيه 1800 اسمي عمار بوليفه با سي سا دي كالك شوز عمار بوليفه il a dit on الشيخ اللي يقول donc à la fin du siècle de 1800 الجزائر ثلاثه والسيطره الاستعمار من فرنسا فرنسا الوقتني sous forme ديال بدعه تجديد on a commencé l'instruction publique بدان السقرايين الراش تقشيشين في ليكول دونك لي زيكول هي غنروح ثورا غادي نخدم غادي نقرا غادي نسقراي elles n'ont pas tout le temps existé dans l'histoire de la charia. À un moment, l'instruction publique dit les couleurs, les écoles qui ont dit ici, qui ont dit c'est juste. Alors, il dit les couleurs à la fin du siècle 1800, il y avait notamment une école qui était ouverte, qui venait d'Ouala. Un idée, c'est Ammar Boulifaf, qui est un programme d'enseignement de l'instruction publique. À quel âge c'est français et un programme français. Et il s'est posé des questions. Ammar Boulifaf, pourquoi je n'enseignerai pas
توم ما لونغ اي غارو الصغار اي غارو عارش تكيشين نبني دوالا قسم سليت انتي ماتين انسان le rendement pédagogique il va être beaucoup plus important. Donc ces deux-là, et c'était pour la première fois dans l'histoire de l'Algérie contemporaine, un إذا يدي لا ومسلاي نسقدش نتقبايليت نسقدش نتمازيغ قال القراية قال ليكول dans la transmission de la connaissance et du savoir. عمار بوليفة بن دوالا قبايلي نيغد الشيخ يشكر في دولان بني دوالا على فان du siècle عدان et نتايا كان عمار بوليفة يلمذد الخدمة de l'enseignement غوريون الشيخ ناظني اسميس بن سديرة الور يلمذد الخدمة والصغار مي يلمذد اوسي الخدمة نغفكر نستعمل نتقبايليس نتمازيغ ديال القراية la kabylisation, la berbérisation des programmes d'enseignement. Bien entendu, c'était un programme français d'enseignement. Il ne faudrait pas se dire que c'est un programme algérien, c'est un programme de d'indigènes. Voilà, pour utiliser le vocable qu'il faut. On ne va pas enseigner un programme d'indigènes. On sera يجزائريين ظن صلي تنسي خاطي اصلا الصغاري الجزائريين باللي دارهم جن هكا لور زونسيتر لي كوالوا مي تنصغر استقبايليت دونك الى تيدو مسلاي انصغر استقبايليت نستعمل تقبايلات اي عمار بوليفه ندير يقول تيكتيا كاين نصغر استقبايليت اونسينيون كابيل شي ان اوتر بيربيريست إلا ذا شاوي اسميس بن سديرة ذا شاوي بسكا وكذا بريد مزوار راني تمسلاي ثدا يولي تيدو وازال إلا تيدو مسلاي فلاس تستعمل هذيك ربي ذا خمم كيلكس انديفيديو كي étaient éclairés الوقت. Et bien entendu, il a de la قديش دار à partir des années 20 chez les missionnaires. راهم يمديك شنو هذا d'ailleurs même مودي بغانا نقرا شنو هذه السنين لان مكتوبين كتبين في الكيس des missionnaires, des généraux, des commandants, des colonels de l'armée française, ils ont écrit, ils ont essayé de comprendre. أمشي تعيش الشعبكي، أمشي يهدر، أمشي تلوس، باش يفت العوايديز، باش يوصل لكولتورينس. Donc les missionnaires aussi, les pères blancs, qui ont essayé de faire un travail de transcription de تقبايليت. أمشي تسوى كثير تمسليت من القوماكي، أمشي هدرن، أمشي تسمي فاهمن، داك اشتكاو كذا. دا مسلاي qui a fait émerger une dimension de مسلايتنا. إلا تيدو مسلاي إذا أبري ميديرو الموفمون ناسيونال مي جاريين قلت الأخبار باللي فرنسا الاستعمار وإلا قد كانت السوفرانكسيان وإلا قد كانت الدون في الحقوق الإنسان إلا سكون أبل لا كريستاليزاسيون دو موفمون ناسيونال تولد الحركة الوطنية إي في كادي دي بارتي دي زورغانيزاسيون un peu partout كتبوث لنا ناق المهجر ناق ليميغراسيون إلا تيدو مسلاي على داخل ديالو كبار سميتو بي بي ان تي ال تي جاونا الوقت في لي زاني 40 على فين دي زاني 40 ce qui est communément appelé la crise berbériste de 47 49 يعني في الحقيقة باش يلقى البي بي ان وقتني البي بي ان يخدم un mémorandum destiné à l'opinion mondiale sur le problème des droits nigériens à avoir une personnalité, à avoir une identité, à avoir une nation, pourquoi pas. ومن بعد الميمورندوم اللي كتب المدبر من البي بي ان تي ال تي جيون وحريش سور ليدونتيتي تموت للجزائر نند بلي تموت للجزائر تموت تعرف تنسلمت. Justement sur ça, c'est une problématique تنقرانت. أمش إما سناكين الموفمون ناسيونال le PPMTLD, il dit qu'un pourtant dans des milieux de gauche rationnels, progressistes, positivistes, tout d'un coup,
et ils ont épousé les thèses arabo-islamiques, non arabo-musulmanes. C'est une problématique. Moi-même, je suis, depuis toujours, je me pose cette question, cette fois-là. Et c'est et les anciens militants qui, pourquoi ils emplissent cette trajectoire. Mais pour l'histoire, il y a tout frère dans le débat, dans la discussion, dans les urgences de l'Occident. يغالدو مسلاي في مسلاي في التقبايليت كسكواس 63 ابري الاستقلال انا عام يوسف يربح وكسكواس 63 بعد ما تستقل الجزائر الا تشيد الشقاق كريم مدبرين لا غير دو ليبراسيون ناسيونال العسكر نتيلاس لارمي دي فرونتيير a pris le pouvoir et elle a mis dans la négation un bon nombre d'autres dirigeants de la guerre de libération. Et il y a un paquet de dirigeants et de militants de la guerre de libération nationale et qui font ils ont créé le FFS et le maquis, ce qui est appelé le maquis berbère. Donc c'est aussi le قالوا القبائل حبوا يديروا البلاد حبوا يديروا العلام حبوا يديروا ما حبوش يديروا المفيد الا تشد فلان ومسلاي باللي نكوني on n'est pas des conformistes, nous sommes différents des autres باللي نكوني والقبيله راه ازاقلوا فتويات. C'est la troisième fois, mais à partir de l'indépendance de l'Algérie, à partir de maquis berbère, il allait y avoir une normalisation avec le Mourtena. النظام يغلي سيد القهار يغلي سيد الدرع تناقض في جدود الجزائر في l'identité ينس et ça va donner naissance à des expressions de révolte soit individualisées collectives. Il va y avoir encore une fois on va entendre parler de notre cause à travers l'Académie berbère qui a été faite à Paris. خدمت سيون مجاهد من جيش التحرير الوطني نون اوفيسي de l'armée de libération nationale اسمه بالسعود محمد عرب qui était un berbérisant assumé qui assume الخدمة ينس qui assume l'identité ينس فكان قز من توي يحكمن donc il faut المهجر donc il a été emprisonné il faut يروح الحبس يروح على فرنسا. Et autour de lui se sont agglutinés d'autres militants, d'autres culturalistes, berbéristes, ce qu'on appelle l'Académie berbère. Et c'est encore une fois, il y aura de مسلايف في l'identité. كسكواسن 70 أجي لي داغ مسلاي notamment il y a un débat في la charte nationale. بومدين كان كسكواس en 74. خدمت ان ديبا الغاشي ما لا تعجبكم لا ديكتاتوري نو تعجبها دونك لي بارتي بارتو غادي يسقسي ندير كذا شو تنيم مكان تنفصل لا ديكتاتور كي ما الا تنع الفيرت ولا تني العسكر لا تنع البلو ولا تني لا بوليس لا تنع الروز ولا تني لا سيكوريتي ميليتير مكان تنفصل الا تيدي نقاش الا تيدي مسلاي ومسلاي اللي سمعنا سوا شارت ناسيونال اي ا لوكازيون لا شارت ناسيونال qui ont fait entendre la voix de la cause et يعاود يوالدوا مسلاي في مسلايتنا في نصريتنا في جدتنا donc à l'occasion et je vais aller rapidement parce que وزبيرة تسمحتيها وكي عاوسيون للستاسيون اني ذا مسلايتنا الا دو مسلاي مي لو كانوا لا استفاد كثيرا نطلع ريكني ومن بعد ما نطلع ريكني السمانه ثلاثه فراره تبيني يثرن كيني وما تبيني يثرن دخيل لا يثرن غادي تبينو. Nous ne sommes pas bêtes, on est rationnel, nous avons l'instrument de réflexion et la science. نكني نعلم ما نطيل غادي كني تبين des millions d'étoiles. Mais il y a aussi des milliards d'autres étoiles في الزرارة. C'est la relativité. Parce que ce que nous avons mais aussi parce qu'il y a des conditions atmosphériques qui ne nous permettent pas de les regarder les étoiles. C'est ce qu'on appelle une constellation. Ce
qu'on appelle, pour ce qui est de Tamazirt, une nébuleuse. تسمى كل يوم كي يخدم في تمازيغت كل يوم كي يديوسا في تمازيغت كل يوم كي يزديف كا فودي في تمازيغت ثم خمار الصغيري ذاك شيشيس الطوفانينس الصغيري التقبايليت سي اون لوت contre l'oubli, contre l'aliénation, contre l'assassinat qui est fait à ma langue et à ma culture. GSK زعما تلعب قصاد. Je dis GSK, je pourrais dire la GSMB, l'équipe la GSMB. Je pourrais dire le MOB, je pourrais dire même l'USHAWI. Mais c'est une forme de lutte et de militantisme pour la cause berbère. Donc, cette forme de nébuleuse, je أفلاجال تمسليثيس أفلاجال تيماتيس أفلاجال وينسيلان ذا شقيق ذا رفيق ذا عثير قديم يجي كويك القديم نجدوديس دونك في الحقيقة أين يدي استقبال لو برينتون بربر سي توت سي لوت سي توت سي باغار سي توت سي ذي ناس على لوك يديران دان بو بارتو يجي كوين لو برينتون بربر يجي كوين تفسد المزيان. C'est une synthèse, non, c'est une résultante. Pour parler mathématique, c'est une résultante de toutes ces bagarres, de toutes ces luttes, de toutes ces activités qu'il y a eu à Qabel, tafsouth al-Mazir. Donc, oui, tafsouth al-Mazir, Foussqsi Zouar, est-ce qu'il a brillé Mzouar, et Dioral ou Slaïf, comme Zroui, vous voyez bien que le printemps berbère, c'est une résultante de plusieurs autres expressions, de plusieurs autres luttes d'Ilan Aqbi. Ça pour dire, c'est justement qui n'a de gourmet de vidéo مسلي qui داقشيش قوالاش لين 80 هكا داك فوالا سيدي الدماغ ثموسلينو سيدي الدماغ امنو يسيوم كونتر لو برينتون بربر contrairement à l'Iberdanego quand il y a مسلايفنا لو برينتون بربر يسبدعد ثلاثة الزدوات مزوال. Il a rendu populaire la cause berbère. Parce que je vais me dire في مسالي الحاج في البي بي ا في بوليفا في لا كريس بربر اللي داخل البي بي ا ام تي ال دي فايت حمد في لاكاديمي بربر واذا كانوا سي دي جروب سي دي كونغلوميرات دانتيليكتويل سي دي كونغلوميرات اللي يتخمم من الانتليجنسيا مي لو برينتون بربر يرات تشعبي يرات بوبولار بسالت التماسيغ سوغال غار وخشيش غار تقشيش غار ويدي غاندويدو النهاري غويدي السندويدو نسينا يوغال تسير في الورث يعمد في مدينة بارتو. Donc ça a popularisé la cause, il est devenu une cause populaire. ماشي كان امر وكذا المحور ويسين هذا مزوار المحور ويسين لو موفمون بربر يفكي ان بروغرام بوليتيك يتمازيغ un programme politique tout simple et un programme politique à la hauteur, à l'image de l'adhésion populaire. Le programme politique, il a une et ma ziran. Le programme politique, il suffit de dire ça, et ma ziran, il suffit de le dire, il suffit de le prononcer, ainsi de qui on a et